बाबू माय गो तो जेते पहले गोपापुरे हाँ वर्षा नहीं होती हाँ तो निजे गोपापुरे समस्त इंद्र देवता के पूजा करुथिले पूजा करुथिले करुथिले वर्षा हेबा बोली हाँ तो कृष्णचंद्र जेते बेले कथा के जानी पाइले हाँ। समस्त गोपवासी के मना कले जदि पारुछ इंद्र के कहते पूजा करुछ गिरि गोवर्धन के पूजा कर तो जेते बेले गोपापुर समस्त गिरि गोवर्धन के पूजा कले इंद्र क्रोध ही गला देवराज इंद्र आउ आज जनता वर्षा करनी जे गोपापुर समस्त के भंसे देबे बोले कर लगातार 7 दिन तक वर्षा हला से वर्षा जल के नड़े गला के आज दिने पानी भुई चुटी भुई चुईला आज काली 2-4 दिन तलर कथा एबे सिना खरा ही गला 2-4 घंटा वर्षा हैला जे ई खाल ना नाली ढोला सब भरी गला हेले द्वापर जुगे देते बेले 7 दिन 7 रात इंद्र वर्षा कला से वर्षा जल के नड़े गला जे गोपापुर किछि क्षति नहीं कि गोपापुर नदी नाला रे टिके पानी नहीं रहला खाली नाला रे टिके पानी नहीं रहला से कथा जति मते कहि पारबो बोले किछि ना किछि हमरा व्यवस्था करबा ना माय गो ई कथा कहले घर के नबत तमे घर के आसपास कथा बिल्कुल मनो पास घर के नब कुले टिके बसाबो दही मोहि लवणी सब टिके खोय देबो गो माई और फिर पाप कुने कुने मत मोर मान के नि देबो एते छुआ छ बोले मोर घर के एते राती तबे आसी पारलो के हां मामू घर के हम जीते बेले भी आसलो मामू तो मत भेटले रवि तमे आसबाटा तो आसी छ हां जति प्रकृति तमे स्वयं नारायणकर अवतार हाँ। मोर प्रश्न उत्तर मते दियो तापर जेकरा हम व्यवस्था करबा बाइली जी देखो कहले जे हां आगो गो जगमनी मर गेले रानी गो मते करिने तार मन रोजा 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 मते करी दे তোর মনর মন্ত্রী 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 के मंत्री हेबा বেলে मोनो राजा कहसन मोनो राजा काहे के कहसन तमे जानि छ जे जहा के अति भल पैसे निजर करसी ताके राजा बोलसन गो मैं तुमको भल नहीं पाई मोर मन के जब जीती पा मैं तुमको मन राजा कहन तमे एत मोर लगे काय काम करि छ मैं तुमको मन राजा तमले काने करे छे काय करि छ रावण के मारी के उद्धार करी छे सीता ऊपर दिलो দেখো তো रावण नहीं हेले के जाने केते दिन बांधी के रखी ची छी ची 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 रावण के सीता के उद्धार कले बोले तमे मन मन राजा हे तो सीता माता के अग्नि रे जाली कर घर के आनी निज स्त्री के काना अग्नि परीक्षा देसी अग्नि परीक्षा जिते बेले रामचंद्र 14 वर्ष वनवास गले हां तो अग्नि रे समर्पण कर देथिले रियल सीता को ओरिजिनल हां ओरिजिनल सीता को सेनर अग्नि रे प्रदान कर देथिले अग्नि देवता माया सीता के पठे हां तकर माया सीता सीता कहले सीता नहीं होए सीता पुणी तीनटा सीता तीनटा सीता गुटे सीता नहीं से राम पुणी राम बोले नहीं राम भी तीनटा छ अच्छा राम और सीता भी तीनटा सीता किन किनटा तीनटा राम किन किनटा राम केनटा हां प्रथम राम हले परशुराम परशुराम और गुटे राम के जाने छ आ गुटे की और गुटे राम हले रामचंद्र आ गुटे राम की आउ गुटे राम हले बलराम तीनटा राम अच्छा राम सीता तो गुटे अग्नि माया सीता अग्नि अग्नि रे देते बेले अग्नि की जाली देले हां तो अग्नि देवता माया सीता के पठले माया सीता के सीता रावण नहीं थिला रावण माया सीता के नहीं आ दिला अग्नि देवता तांकर झियो बोले कर सीता के हां रखिथिला। तान प्रकृत तो सीता दुईटा सीता कला हां आ गुटे सीता के आउ गुटे सीता हां माय गो और गुटे सीता की जानी छ नहीं जानो और गुटे हले सुवर्ण सीता जे कि उस समय तो यज्ञ साल रामचंद्र माने सीता को तो वाल्मीकि आश्रम रे जाइथिले सीता इयारे उस समय तो यज्ञ लागि भगवान हनुमान को पठे देथिले लंका भवन को हां गरुड़ खंब गोटे खंब थिला खंब। से खंब आनी थिले 21 महल सोना आनी थिले 21 मन तो सोनारे अधा महल सोना रे सुवर्ण सीता तैयारी कले आ अधा कृष्णंकर कला हे गला जे कोनोसी पूजा विधि हेले स्त्री पुरुष करता बस हाय हाय तो रामचंद्र जणे लोक काना करबे सुवर्ण सीता बने कर से असमर्थ यज्ञ के आरंभ तीनटा करबे सीता तीनटा राम अच्छा 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 हां अच्छा रामचंद्र इग्री उद्धार करथिले मु तुमके गो रावण नि हेले के जने चोकु घुसी नहीं नहीं मते ते तथापि विश्वास नहीं लागबा मोर प्रश्न उत्तर का हां मते करिने तो मन राजा 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 माय गॉड खनग हातर कहली का कागज समय की
ବର୍ଷା କଲେ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକିଥିଲି ଗୋପପୁର ରକ୍ଷା କରିଥିଲି আর কানা হিতে জানিছ কম আগ সেই জল সব গো মাই গো চুড়ে গলা মাই গো সে জলর কথা কইলে লাগবা মজা সে জলর কথা এ মোর চাপ কহবা সখা যা মানি যা যা মানি যা যা মানি যা তোমার নুপুর বাকি লোকর চাপ নি কহে কহসি মোর নুপুর কথা কহেছি গো ইহাতে কহবা কা বলবা কাই বলবা যা মানি যা যা মানি যা যা মানি যা বলবা আচ্ছা কা বলবা যা মানি যা মানি যা যা মানি যা বলি যেটা দেখবা বাদ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে কহতিবা হাতর কহলি কথা লাগে সুর তামতি মোর ছাতির কলটা যা মানি যা এ তোর কহলি কথা লাগে সুর তামাই তুই মোর ছাতির কলটা বাবু গো মাই গো তো ବର୍ଷା ହେଲା ସାରା ବର୍ଷା ହେଲା কি গোবর্ধন টেকিথিনি সে পানটা কেনে গিথরা জানিছ গো মাই কেনাড়ে গলা আগতে তয়া যুগর গিরব সে অগস্তি মুনি বরামে সে অগস্তি মুনি যেহেতু হ্যাঁ রাম নবমী রামচন্দ্রঙ্কর তাঙ্কর যাত্রা উপলক্ষে আমি আজি শু খালি আজি রামচন্দ্রঙ্কর চরিত্র ଯିବା ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧନ ଗো ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ଥିଲେ ହଁ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାବଣকে ମାରିକରି ଅଯୋଧ୍ୟା ପଳେଇଛ ଲଙ୍କାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକେ ଆଣିଛି ଆମେ ଆମର ପାର୍ଟି ଜିତି ଗନୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ ସୀତା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଇଥିଲେ ସୀତା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନର ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଲାଗି ଆଉ ତାପରେ କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ହଁ ସେ ଜାଗାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଗିରବ ସେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ବରମେ ସେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି তো সে জায়গায় অগস্তি মুনি বি ଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা আগ 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্ক হাত রন্ধা খাইলে 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্কর হাত রন্ধা খাইলে অগস্তি মুনি অগস্তি মুনি হেলে তাঙ্কর পেট নেই পড়ে नहीं पूरा হই গো 21 দিন পর্যন্ত খাইলা মাত্রকে অগস্তি মুনির পেট নে পড়লা কেডে পেট গো তো অগস্তি মুনি সীতা গেলে কাঁ বলে কাঁ বলে 21 দিন খাইলে মোর পেট নেই পুরবা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। পানি গেলে দেপি নেই বই পানি থেকে দিলে পেট পুরি যাবা তো সীতা রাগি গলি আচ্ছা আচ্ছা রাগি গলি কাঁ বলে গে হে মুনি হ্যাঁ। तुमको 21 दिन পর্যন্ত খাবা লাগে দেনি না তোমার পেট নেই পুরবা নেই পড়লা এই পানি গিলাস দিলে হলে তোমার পেট পুরবা পুরবা जो मुझे तुमको अभिशाप देउछे যা 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 द्वापर जुगरे হ্যাঁ कृष्ण एवं इंद्रंकर जेते विवाद हवा বিবাদ হবা सात राति सात दिन पूरा घोर वर्षा हवा घोर वर्षा আচ্ছা 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 तो আচ্ছা। सही जेते जल सब बहिबा হ্যাঁ से सब तमे पीबो তো সীতা মাতা অভিশাপ পে দিল অগস্তি মুনি मुनि को अभिशाप पे देतिले सीता माता बोली करी তারপরে কানা হলা अगस्ती सब पीले गो जमुना बही नहीं हेला तेनु पपपुर नहीं भूलिला गो खाले भी पान नहीं पिला পিলা মতে ছুইবা লাগি কেনতা চহল মারছ মাই গো ইরা কেন নচ জানিছ ইটা দণ্ডি রামায়ণ গো মাই প্রমাণ রহিছি সুতরাং করিছি মাই গো গান্ধী রামায়ণ ওটা থিবা লব गांधी रामायण বাল্মীকি রামায়ণ আছে তুলসীদাস রামায়ণ অনেক প্রকারের রামায়ণ আছে যেন কবি যেন তারে কিছু গান্ধী রামায়ণ কেন গান্ধী রামায়ণ বলেছে কে কারণ আছে কান কি ভল করে তেল দিয়ে দিও কারণ ভালো আছে দান্ডি রামায়ণ अच्छा 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 গান্ধী রামায়ণ হ্যাঁ হ্যাঁ কাপা কর দান্ডি রামায়ণ বুঝি জানলে দান্ডি হ্যাঁ নাই হেলে দান্ডি রামায়ণ হ্যাঁ দান্ডি নাই রামায়ণ বুঝবা লোকের কাম বলবো সখা আগো এটা দান্ডি রামায়ণ গো মই প্রমাণ রহিছি মাই গো কে লিখিছন জানিছ কি এটা লিখিছে বিপিন সুদা মর্দা গো এটা লিখিছে বিপিন বজ্রগীর বেতারে হাতর নহলি কথা লাগে সুর তামাই তুই মোর ছাতির কলজা হাতর নহলি কথা লাগে সুর তামাই তুই মোর
ଯାରେ କଙ୍କଡ଼ା ସେହି ମହାନଦୀରେ ମହାକାରେ ଚିନାଡେ କଲେ ନଦୀ ପଡୁଛି ରେ ମାଇକେ କଥାଟେ ପଚରାମି ଏନ୍ତା ଚରିତ୍ର ପଚରାମି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ କେବେ ଶୁଣିବି ନେଇଥିବେ তুমি এতে কথা শিখি গেল না କହିପାରବ ତ ଠିକ আর ନାଇଁ କହିପାରିଲେ କି ନି ସଖା ନାଇଁ କହିପାରିଲେ ଭିତର କେ ନେବ ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବନ୍ତୀ ଆଲୋ କେଶରୀ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ତୁ ଅବତରୀ ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମ ଗୋଟି ଥିଲା ସେ କାଳେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଥିଲେ ଗো ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିଲୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପମାଳା ଧରି ରାଜବାଳା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବରଣ କଲୁ ଗো ସୁନ୍ଦରୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଆସିଲୁ মাই গো ত্রেতয়া যুগর কথা পচার তুমি ত্রেতয়া যুগর কথা পচার মুই তোমাকে সত্য যুগর কথা পচারিছি তুমি তো মতে পঢ়ি কৰি কথা পচার মুলু মাইলে জীবশ্বরী দেবঙ্গ সহিত কিম্পা কলি গোটে প্রশ্নটি হরাবা ছাড়ি করি কাই 10টা প্রশ্ন পচারিছি পথরে জীব সত্য যুগে মই লক্ষ্মী অবতারে জন্ম জন্মাই হেছিল সে কথা তুমি শুনবো হ্যাঁ কହୁଛ କହିବା କେ କାଣା ଚାହୁଁ কানে কহবলে চাহু যে দেব এবং দানব মানে সমুদ্র মন্থন করদিলে তুমি প্রথমরে জাত হইতিল ঐরাবত হস্তি পারিজাত পুষ্প চন্দ্রমা হিপুরি অপ্সরী মানে বাহার দিলে 14টা জিনিস বাহার দিলে বিষ অমৃত হইকরি তো মাই গো তুমি যে দেলে বাহার হইলো 33 কোটি দেবা দেবী মানকু নিন্দা কলো আর খালি মুই বিষ্ণু কে বিভাগ করমি বলে তো যাহার মন জেনে রসে সেনে মলিফুল মন মন তোমার যাহার ভাগ্যরে যাহা লেখা হইছে সেটা তো ঘটবা একা तुमको पसंद करले তুমি কানা অসুবিধা কানা করে हर 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 सखा आगो किए विष्णु लक्ष्मी को बाहा कले किए किए तो ही बराती गले किए वेद पाठ कले गमई केउ भोजीवंती थिले गो सही किए कन्यादान कला आगो किए कन्यादान कले বিবিসর বলে উত্তর ন দেলে আগ বিবিসর বলে বুঝাও চঞ্চলে লক্ষ্মী দেইতিলে পড়িকে উপরি কহ কহরা শেষরি কেনতা কথা পছন্দ দেখছ আমার ঘর কে আসি করে চটিয়া চিরে কেনতা টি গুছন ফুট মাই গো সখা লড়িছে বলে পারবো কে বল হে বিছু কে ইড়কি বলুছ বাই চান্স টিকে লেছে দলে কেনতা 20 লাখ রাত গোটে গরলু থিব তোমার ঘর কে তুমি যাইতো কি নি বাবা সকাল পাইলা না পাইলা মাই গো আমার কথা ধ্যান দিয়ে শুনো ধন বিষ্ণু লক্ষ্মী কো বিবাহ করেছিলে কি কে হোম যজ্ঞরে বসিকি বেদ পাঠ পড়িছিলে কেতে জন বরাতি আসিছিলে তোমার বরাতি আইবার কথা মুই কেনতে করে জানি সেটা তোমাকে কহবার পড়বা তুমি জগতর মা লক্ষ্মীপুরে অবতার পড়িলা হ্যাঁ 56 কোটি জীবকু 52 কোটি ভন্ডার দিকে পালুছ মাই গো পড়াতিনে কেকা ভোজি হিতিলা কে কন্যাদান করেছিলে পনির হিতিলা তরকারি হিতিলা কিনি খটা হিতিলা কিনি পায়েস বনিলা চিকেন বনিলা এ বটন আমার যুগরে সেন্তা চিকেন মটন নি চলে ইস্টার্ন বনিলা কিনি তারপরে ডিজে লাগিছিলা কিনি আলু তো বিরি বড়া এতে কথা আগে খেয়েছি খালা পিনা ও করে মাই গো বাবা যদি প্রকৃତରେ তুমি মোর মাই বা বিষ্ণু লক্ষ্মীଙ୍କର বিবাহ চরিত্ରରେ କି କହ ଆଜି ଆମର କୋଠୁ ଗାଁ ବାସୀଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେଇଛି ଏ ପିଲା ଯଦି কথা কইদেবি বলে তোমার ঘর কে পলা କଥା କହୁଛ କଣ ମୁଇଁ ଥାଇ ଦେଇ ଭାଗିଯିବି আগ কৃষ্ণঙ্কর কথা শুনিল বৃষভানু কুমারী আগ সমুদ্র মন্থন জমিলে লক্ষ্মী রূপ তুধারি ମାଇ ଗো আগ পদ্ম পুষ্প মালা দেইর তোমাকে বাড়িতিলি
पुष्पमाला धरी करी तुमके मैं वरण करी करी स्वामी ग्रहण करथिले आगो जुगे जुगे भाव रहिछि प्रभु हे वर मारी जन्म हेलो तो तुमको मुई पद्म पुष्पमाला धरी करी वरण करथिले वरण करथिलो हां वेद पाठ के करिथिले बराती के जाइथिले आगो 33 कोटी देवता बराती होइथिले बराती होइथिले आगो विवाह करी ब्रह्मा बसु वेद पाठ करले सरकार जिते बेले 33 कोटी देवता थिले तमर पक्षरु बराती हे कर हमर घर के आणे बराती जाइथिले तो सेना वेद पाठ के कले निजे स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हमको वेद पाठ करथिले ग बाबू वेद पाठ सुना ब्रह्मा कले तुमको कन्यादान के बोले तमर बापा के बापा आगो कन्यादान देल वरुण देवतांक रहिते विवाह से सरुत बाटिण बाबू को खाइथिले समस्ते जलर जन्म हेतिली बेरे कर मोर बापा होछन जे वरुण राजा कन्यादान करी करी तमको समर्पण करथिले आ तमको जते बेले संपी थिले आज ठार मोर झिया लक्ष्मी तमको लागला तार जते भी दशा दश तुम क्षमा कर प्रभु बोले के तमको गोड़ तले मोर बापा पड़ कर विनती करथिले तो तमे कहले सब दोष मैं क्षमा कर किंतु जते बेले मैं चांगा रुनी घर के मैं बोलबा लागी गली पिला मते घर बाहर करी के तांकर बड़ भाई कथा के धरी करी गुटे दोसरे मते निंदा करी कर घरे मते वितारित करी काहे गला तमर से दशा दश क्षमा कर माय गॉड ज्येष्ठ भाई पिता तुल्य हो ज्येष्ठ भाई बापा समान वर्तमान बापा यदि खराब हो गले ज्येष्ठ भाई थिले बापा बोले भी चलसी माने बड़ भाई बापा संगे समान बापा तुल्य संगे समान बड़ भाई कथा के धरी कर मते घर बाहर कर देला हां केनता बाहर करथिला जे 12 वर्ष खरा तबे नदी नाला के बुलिथिला भिक्षा मांगी कर हेटा सब पड़छि सखा आगो अमृत बांटीण बाबू गो विवाह संपूर्ण हेरा आगो हरि वंश हसिर सारु विविश्वर लेखिला तो बाबू प्रश्न उत्तर में कहि दे हमर दादा जने गोटे प्रश्न करथिले रामचंद्रकर कोठो पहिले तांकर पादका कोठो तो रामचंद्रकर तांकर देश होचे अयोध्या अयोध्या रे से माने राजा कहते कि राजा कहते लागि हितिले तो जेते बेले रघुवंश बोली कर तांकर रघु राजा थिले रघु राजा तांकर पुआ के राज्य भार समर्पण करी करी हरे विष्णु तांकर तपस्या रे संतोषी करी रघु राजा पास के आसले रघु राजा गोटे बर मागिथि क्या बर मागिदिले हे प्रभु सदा सर्वदा मते तमर जागा तमर पाद तले मते स्थान देबो तो विष्णु संतोष ही करी तांको आशीर्वाद कले
ओहो जितेबेले रघु राजा बर पाई सारा पर तांकर देह त्याग करे क्या कर देले आ माटी रे मिसी गले रघु राजा ओहो तो रघु राजा तांकर देहर गुटे गछ जन्म होता अच्छा 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 आंब गछ आंब से गछ। आंब गछ के स्वयं ब्रह्मदेव अच्छा अच्छा विश्वकर्मा आसी करी दुईटा कठ बनेथि बने दिले आ से कठ के नहीं करे मिथिला राज्य रे जनक राजा के देथि अच्छा अच्छा तो रामचंद्र जितेबेले सीता स्वयंवर तांकर सीता स्वयंवर करबा लागि बड़ा गला मिथिला राज्य के जाय तो आग पूर्व जानी आम वयोज्येष्ठ लोक मैंने बुढ़ा बुढ़ी लोक मैंने आग पूर्व ज्वाई पिला मन के चपल दौले यहाँ दे भी मुदी दौले यहाँ चपल तो गुप्त ही आसुची किंतु जतुक रे चपल देवाटा ओहो तो रामचंद्र के निजे जनक राजा सीता के जिते बेले शिवधनु बांधी कर बाहा हेले तांकर राज्य रु कठौ तांको दान देथिले बोले जतुक हिसाब रे कठौ देथिले फोटो देखिले तो जेते बेले पितृ सत्य पानी करे रामचंद्र 14 वर्ष वनवास के बोले वनवास कला दे के राजा हेबा हो तो भरत तो राजा हेबो बोला कि नहीं बोले गाली गले बोर थाउ थाउ मैं किंता के राजा हेबी बोले तांकर मामू घर के पले गले और रामचंद्र 14 वर्ष वनवास के वनवास बोले तो भगवान विष्णु रघु राजा के काहे बोले बर दिथिले सदा सर्वदा मोर पाद तले तांको स्थान देबे अच्छा 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 तो से रघु राजा हेतले तांकर गछ जते बेले रघु राजा मरि गले तांकर देहर गुटे आंब बौल गछ हेतिला से आंब बौल के कठ बनेतिले अच्छा अच्छा तेणु करी करी से राज सिंहासन रे से कठ राजा हेतिले भगवान आशीर्वाद करिथिले कि सदा सर्वदा तांकर पाद तले रखिथिले आ रामचंद्र से कठ के पिंधिथिले आ रामचंद्र नै रहला मात्र के जेते बेले वनवास गले से कठटा राज सिंहासन रे राजा हेतिले राजा ही तो रही भगवान कर आशीर्वाद अच्छा 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 हे मते कलन काल ही नंदर पीला कला कान्हुमा बड़े डेंजर ए मते कलन काल ही नंदर पीला कला कान्हुमा बड़े डेंजर मते कलन काल मते ने कर पर तुम्हें पर मोर में गौती जरा गला मेरे मते मारू चिलाइन सब बेले बाबू लागी पता छाइन ए बड़ा उत्पत्ति अते नंदर कान्हू ये मते कला न कालो मते ने कर पर तुम्हें पर मोर में गौती जरा मैं गो आगो एड़े छोट बेलू होए गो कानू किए सिखालाई चलो ना नहीं बोलबो शुरू है गो दिया जन एड़े छोट बेलू होए गो कानू किए सिखालाई चलो ना नहीं बोलबो शुरू मुई तो लो गुरु है गो दिया जन खाना पीना तुम लागी छाड़ी तो देली न तो लागी केते कथा सुना मुई हेली न ये मते कला न कालो ये नंदर पीला कला कानुमा बोले जरा मते ने कर पर तुम्हें पर मोर नहीं गो तीन जरा
মুই খাই দেনি মোহরা গো মাই মানি যামনা মোহরা খাইবে বলে চলো মোহরা খেলানো তো আরে মা আমার খেয়েছিল সেই মোহরা খাইবে সেই মরবা মোর জীবন গুলো তোমাকে ভাল লাগবা বাবু মরি গেলে তোমাকে পাপ আমকো কার পাপ লাগবে কাহার লাগবে জীবন দিবাই তোমাকে পাপে লাগবে ছি আমি মরা কହୁছি ই প্রেম ভাবা কোনে করম না গো মাই মানি যামনা এসে কথা কেনে করম না মুই জহর খাই দেনি সিনা গো মাই নে করম না ধন গো সোনা গো মাই গো প্রেম বদি দুই অক্ষর স্ত্রী পুরুষঙ্কর ব্যবহার প্রেম বদি দুই অক্ষর স্ত্রী পুরুষঙ্কর ব্যবহার প্রেম বলে দুইটা অক্ষর সেটা স্ত্রী আর পুরুষঙ্কর ব্যবহার বেভাই ওড়িয়ারে প্রেম ইংরাজিরে ল আচ্ছা, আচ্ছা। হিন্দিরে প্যার আচ্ছা আচ্ছা তেলুগুরে প্রেম কাবালি হো আর মারাঠি রে बूढ़ा बूढ़ी के भल नहीं पावा जे के धोमरा धांगरी के भल नहीं पावा जे धोमरा के बूढ़ी के बिहार বলে তুমি মত सुंदरी के अछन जे केते कथा कहतन सब দেখো তো ই बूढ़ी ही गले আর দুই দিন বলে নি না ঢোলা মসি দুরালা এটা লেনদেন দিকে মসি দুরবো বাগত प्रेम बड़ी दुई अक्षर स्त्री पुरुषंकर व्यवहार ए जानी जानी के है सजना ए जानी जानी के है सजना गोमाई गोमाई मानी जामना केते गुलगुला करबो नहीं जोग धन লাখা কিতে গল नहीं जोग सुना আগই শুনি রাধিকা হইলে মনা মতন আরতে নন্দন রাগে কবাট কুমাইলে রাতে ফিটিলার গলা খঞ্জি সহিতে যে শ্যাম ভিতরকু গলে আহারা ধকর ধরি বেনি বুঝতলি নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে কুঞ্জ ধর মিলিলে শ্রীহরি রাধা কর ধরি কুঞ্জ দ্বারে মিলিলে শ্রীহরি রাধা কর ধরি অঙ্গকু অঙ্গ ছন্দিণ ভুজকু ভুজ বিড়িণ অঙ্গকু অঙ্গ চান্দিন পূজাকু পূজা বিড়িন আনন্দরে দুহে কলে কেলি রাধা কর ধরি কুঞ্জ দ্বারে মিলিলে শ্রীহরি রাধা কর ধরি রাধা কৃষ্ণ কমিলন এ তু কলু সমাপন রাধা কৃষ্ণ কমিলন এতু হেলা সমাপন মা মাউসী কুমরলি দেবহুলা হুলি যদরে মিলিলে শ্রীহরি রাধা কর ধরি জাপাদকু সদা শিব অনুক্ষণে ধাউথিব চাপদকু সদা শিব অনুক্ষণে যাউথিব সে পাদকু সেব মন করি রাধা কর ধরি বদন তকর ই গুহারি বল হরি 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 বল হরি বল হরি বল
हरि बोल राधा कृष्ण की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। भक्त हनुमान की जय। राम मंगल हो बोल आनंद कबार हरि बोल आमर यूट्यूबर मानकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार हरि बोल এই গ্রামের দেবা দেবী কি जय जय मां बंजारेन की जय। जय मां समलेश्वरी की जय। जय मां रक्तांबरी की जय। अपना अपना गुरु गोविंद की वंदे मातरम